এটা করে দেখুন ধরে কম রয়েছে কেন লেভেল শাড়ি দেখুন রেমন্ডা গাঁরে মিলুଛି দেখুন এটা মানে বড় বড় শোরুম মানকু भी না পানা যদি भी পাবে দুই গুণ অধিক রেট রে পাবে এটা দেখুন তানো অধা দাম এটা ফ্যান্সি ধরি রেট আসিগলা ডবল বর্ডার তার সাথে এটা দেখুন আঁচল দেখলে জানি পাবে আমি তো কহুছন বলে আপনারা নিজে দেখুন কেনতা কাম আছে দেখুন কেনতা কাম আছে কেতে রেট রে মিলুଛି দেখুন মাত্র 4500 রে দেখুন 4500 টাকা যদি এন্তা শাড়ি মিলবা বর্ডার দেখুন 15 দিন আমার বরগড় ধনুযাত্রা পরে প্রাইস মানে বহুত ইনক্রিজ হইবা আরে দেখুন যেহেতু নয়া বড় সিজন চালিয়ে নয়া বড়র মহা সেল আপনারা মানে পাই পারবে এটা দেখুন কেনতা লাইট কলর রে কেনতা কম্বিনেশন করা যায় পুরা মানে বড় শাড়ি কি যেটা কনস্টার করা আছে বর্ডার মানে এন্তা করা আছে হে হিসাব আর কেতে শাইনিং আউছে বর্ডারটা দেখলে হি এটা 3200 রে আছে লেকিন দেখুন এত বড় সুন্দর থাকে দেখুন মাত্র 3200 যেহেতু এহা দে সিঙ্গেল বর্ডার উপরে কুজুজন টিকে চৌড়া উপরে তো বর্ডারটা টিকে চৌড়া করা হইছে আঁচল দেখুন কেনতা বড়িয়া কলর আছে মাত্র 5500 রে মিলি যাবে দেখুন এটা দেখুন গ্রিন কলর আছে কেতে হেভি কারুকার্য হইছে শাড়ি রে দেখুন এটা দেখুন আঁচল 3D টাইপ रो बटरफ्लाई टाइप रो लागु এটা आ बॉडी देखो এটা তো 8000 উপরে তো দিছি না মাত্র 400 টাকা যেটা কি আমার সিগনেচার ভাইরাল কালেকশন ভাইরাল স্টার মরা ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন আঁচল भी स्टार শপটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी स्टार শপটা আর বডি রে भी स्टार শপটা এই কালেকশন কাহি খুঁজি আসুন না পান আর জনতা দিছি শাড়িটা যে भी দেখবে সিওর পছন্দ করবে পিঙ্ক কলর भी अवेलेबल আছে দেখো কেতে বড়িয়া আছে রামাগ্রিন আবি তার 4-5টা কলর अवेलेबल আছে আপনারা যেন কলর কইবে ইয়াহি अवेलेबल আছে আর পুরা চিপ রেটে মিলুছে আকে তো এটা জানো যে সিওর বড়বা যেন মানে কালেকশন আছে এটা লাইট কলর সব টাইপ র কালেকশন ধরি আঁচল ইনো ব্লাউজ এর ওয়ার্ক আছে 5000 টাকা দেখুন আঁচল ब्लाउज पीस आसीबा प्राइस 5000 टाका सबको जुहार और फिर तरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंचिल रेमंडा गार बहुत ही जना सुना बहुत ही फेमस संबलपुरी साड़ी सेलर लक्ष्मी मेहर नानी को दुकान के जिन जगह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी मिलसी A1 क्वालिटी जेंडा की तरफ आपन बहुत ही पसंद कर पूरा बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी साड़ी मार्केट नु सबु नु सस्ता दाम रे तांको नु दुकान में मिल जासे सबु एतकी बढ़िया कलेक्शन बाहर से नो बाहर से बेले इनो जेन कलेक्शन में सब लॉन्च करतुसन सेटा प्राय भाइराल होतुसी सब बेले नुआ नुआ कलेक्शन आपन देखबा ले मिलसी तो जेहेतु भी आसी ना क्या सुजे फिर खास कलेक्शन आसी छै तो केनता कलेक्शन আছে केन प्राइस से मिलु जे सेटा आके देखबा तो वीडियो के बिना काटी करी आरंभ रो लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखमा खास रेमंडा गा लक्ष्मी मेहर नानीकर दुकान रो कलेक्शन देखुन किचिंता प्रकार रे सब कलेक्शन नुआ नुआ कलेक्शन आसी जे सब एटा वीडियो रे देखमा देखुन याडा भी देखुन केते बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी कलेक्शन देखबा ले मिलु छै सब आके देखमा तो जाओ ताकनु पजरामा ताकनु देखु पजरामा तो देखु फिर के स्वागत नमस्कार तो आपनकर दुकान रो ना दुकान रो एड्रेस फिर के कहि दो दुकान रो ना हैला जयमा लक्ष्मी संबलपुरी बस्त्राला जेंटा की हमर घरे एका इटा हमें दुकानटा अछि जेंटा की अछि हमर रेमंडा रे और रेमंडा रो हमरटा जेंटा अछि कुम्हारपड़ा रो बैक साइड रे हमर घरटा अछि हेनो गणेश यज्ञ मंडप गोटे अछि आ हेनो गोटे बट बरगज अछि जेंटा की लैंडमार्क के हेनो बैनर भी दिया छै आ जदी भी कहा के जदी आसबार लगे भी किछि त माने कंफ्यूजन हेबा तो से जे नंबर दिया छै से नंबर रे कॉल करबे कॉल करे हमें आपण मन को हेल्प कर देबु कि आपण केनता करी हमर घर तक पहुंची पारबे या निजे जेगु रिसीव प्रोग्राम रे सेतिर भी सुविधा दोछन आ जेन माने देखुछन ऑनलाइन मगाले जेन वीडियो हमर देखबे वीडियो रे जेन साड़ी आपनकर चॉइस हेबा साड़ी जेन चॉइस करबे से तार स्क्रीनशॉट देबे हमर पाखे जदी अवेलेबल थिबा तो आपण को फास्ट पेमेंट करबार के पड़बा पेमेंट हल्ला परे एड्रेस देबे एड्रेस हल्ला परे हमें सेटा के स्पीड पोस्ट कर देसो स्पीड पोस्ट एंड द हिसाब रे पार्सल पटे जासी देखुन एटा देखुन केते बढ़िया सिक्योर पैकिंग करा पूरा सिक्योर पैकिंग हे करे एटा देखुन जस्ट स्पीड पोस्ट हबा स्पीड पोस्ट माध्यम रे एटा आपनकर घर जाके पहुंचे दियाबा ऑल ओवर इंडिया जेंसी जगह देखुछन आपन माने साड़ीटा ऑर्डर करि पारबे तो आजिर वीडियो रे क्या कलेक्शन आजिर वीडियो रे पूरा देखमा है बिहागोरिया पूरा प्रीमियम साड़ी माने बिहागोरिया सेट बाजिया पूरा देखा पूरा लग्जरियस कलेक्शन पूरा प्रीमियम कलेक्शन आ बहुत ही क्वालिटी हैंगिंग भी है तो से हिसाब रे देखमा तो पूरा होलसेल रेट रे काम होलसेल रेट रे मिलसी आ तार से बेस्ट क्वालिटी संबलपुर साड़ी तांकर दुकान रे देखबा ले मिलबा तो जाओ बिना वीडियो स्टार्ट करबा देखमा आजिर स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला एटा गोटे देखुन पिंक कलर रे आरंभ करबा एटा तार बॉडी देखुन केते बढ़िया सुंदर लागजे एटा मात्र आपण मन को पड़बा 2600 टका एटा देखुन 2600 टका रे देखुन केते बढ़िया सुंदर लागबा तार पर देखमा एटा भी देखुन केते बढ़िया क्वालिटी लागु देखुन कम दाम हेले भी केते सुंदर दिजे देखुन एटा देखुन बहुत क्वालिटी रे आ देखुन ई कलर माने पूरा बड़ बड़ साड़ी रे चिंता ऐसी यहा दे माने पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप ही करी माने गोटे कम रेंज रो साड़ी टे भी जने जदी नेबा बेले भी सेदा के जनता की त माने पिनले गोटे लुक लागो तो एटा मात्र 2700 रे मिली 2700 टका रे मिलीबा तार पर देखुन एटा गोटे रामा ग्रीन संगे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अछि तो एटा मात्र 2800 रे आसी 2800 टका रे देखुन केते सुंदर लागबा एटा भी पिंक संगे ब्लू रो
ଆଉ 4 ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧ ସପ୍ତାହର ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଅଛି ଡବଲ ମୟୂର ଅଛି ଡବଲ ମୟୂରର ବର୍ଡର କରାହେଇଛି ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 2800 ରେ ମିଳିଯିବ 2800 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁନ କେତେ ବଢିଆ ଏଟା କଲର ଅଛି ପର୍ପଲ ରେ ରେଡ୍ এটা দেখুন কেতে বড় বড় এটা গোটে দেখুন ডিজাইন বেই দিছে লেকিন এটা গোটে অলগা টাইপ র গোটে আছে ডুয়েল ময়ূর আছে पर्पल कलर रे আছে আর এই पर्पल कलर भी याद ट्रेंड करूची ट्रेंडिंग रे আছে এটা भी ट्रेंड करूची जुड़ा जुड़ा सब मिली जिबा देखुन देखो এটা গোটে এটা দেখুন আচল সে বয়রক তাস পতার অলগা টাইপ র কলর তে এটা না আমি পিঙ্ক কই পারমা না আমি গাজর কই পারমা ভায়োলেট কলর হ্যাঁ গোটে মিক্স কলর রে আসিছে এটা भी মাত্র 2800 রে মিলি যাব 2800 টাকার মিলি যাব তারপর দেখমা এটা সুন্দর কালেকশন দেখুন সফটটা वाला সরি মাছ ধড়ি রে সফটটা वाला কেনটা শাইনিং হচ্ছে দেখো দেখুন বহুত বড়িয়া শাইনিং এটা তার আঁচল এটা হলো তার ব্লাউজ পিস দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন এই কালেকশন আপন মানে পারবে রেমন্ডা গাঁ রে এটা भी মাত্র 2800 রে দেখো 2800 টাকার দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাছ ধড়ি সফটটা वाला রেমন্ডা গাঁ আপন মানে এটার আগোটা পিস আছে মাত্র অরেঞ্জ কলর 2800 টাকার দেখুন এটার আগোটা কলর অপশন भी अवेलेबल আছে দেখুন এটা भी দেখুন কেতে বড়িয়া লাগবা এটা भी দেখুন মাত্র 2800 টাকা যাহাকু দরকার স্ক্রিনশট করু তাঙ্ক নম্বর যেন দিয়াই সে নম্বরে ফটো পঠান एड्रेस पेमेंट देखिए ऑनलाइन ऑर्डर कर पारबे तारपर देखमा देखुन এটা দেখুন আঁচল এটা লা পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন ময়ূর গোলাপ ফুল দিয়ে জোড়া জোড়া কইলে এটা মাত্র 2900 রে মিলবে 2900 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 2900 টাকারে তারপর দেখমা এটা দেখুন গটে কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির আছে এটা দেখুন আঁচল भी বড দেইছি आ बॉडी देखুন কেতে বঢ়িয়া লাগে কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া আছে 3D ডিজাইন রে করাই যে 3000 টাকা রে আছে 3000 টাকা দেখুন কি কহি না আপন 3000 টাকা শাড়ি এতকি বঢ়িয়াটা কেনতা মিলুছে বল দেখুন এতকি সুন্দর মিলুছে এটা গুলো দাও এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ফুল ফুল ডিজাইন থেকে দেখুন মেরুন কলর ধরে আঁচল আপন মানে সুন্দর কালেকশন মাত্র এটা দেখুন এই ডিজাইন মানে এ সব 3000 রে আসবা কেতে কোয়ালিটি আছে সিং কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন দেখুন যে দেখবে মানে প্রিমিয়াম শাড়ি এই সব মানে নাহলে भी 4200 র শাড়ি মান বাড়িয়া बढ़िया লাগুছে লেকিন দেখুন মাত্র 3000 টাকা মিলুছে আর বাহারে বড় বড় দোকান মানকু মিলবা বিটে 4000 4200 হেলে মার্কেট রে জনতা কলে অধিকার রে কলর পুরা 4 পিস আছে এটা পুরো 4 পিস 5 পিস রয়েছে 4 পিস আছে দেখুন গুটো শাড়ি দেখুন 4 পিস अवेलेबल দেখুন আমার রেমন্ডা গার দেখুন এটা মাত্র 3000 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কি বঢ়িয়া কোয়ালিটি वाला শাড়ি এটার মেহেন্দি কালার भी আছে পিঙ্ক কালার এর মেহেন্দি কালার भी अवेलेबल আছে এটার দেখুন পিঙ্ক কালার भी अवेलेबल আছে পিঙ্ক কালার भी পিঙ্ক রে কপি দেখুন সবু শাড়ি 3টা 4টা লেখা যেন যেন শাড়ি কইবে ডবল টিবল সবুতে শাড়ির अवेलेबल আছে দেখুন আর বহুত কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি যেন মানে বিয়া গড়িয়া বড় গড়িয়া এটা দেখুন লাইট কালার রে কম কম দাম রে বেস্ট হবে দেখুন এটা দেখুন লাইট কালার আছে দেখুন আঁচল আর এটা পুরো হোলসেল প্রাইস है क्या हैला এটা এটা হোলসেল প্রাইস है এনো কিছু এন্তা বার্গেনিং না হই আমি যেনটা কইছো পুরো ফাইনাল প্রাইস কই ফাইনাল প্রাইস দেখুন মার্কেট যেহেতু কম্পিটিটিভ রহুছি সেতলে বেলে দেখুন আপনাকে পুরো ফাইনাল প্রাইস হি বতি দেউ যে ফাইনাল প্রাইস এটা লাগি কইছো কি কে কনফিউজন বিনা হন আপন নেলে भी सही सेम प्राइस आ जने नेले भी सेम प्राइस রে বা জনে ডাইরেক্ট দেখু দুয়া 50টা ভিডিও বেলে তাহে কনফিউজন রহুতবা নেমি কি না বলে দেখুন প্রাইস শুনলা পরে আপনাকে নিশ্চয় পছন্দ আবা আর যেন কোয়ালিটি আছে শাড়ি সিওর পছন্দ হবে দেখুন মাত্র 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা দেখুন ময়ূর আঁচল আছে হাই করি কেতে বঢ়িয়া কাম আর টেরাকোটার আছে কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা भी দেখুন গুটে কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডিটা দেখুন মাত্র 3200 রে 3200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা দেখুন 3200 টাকা রে আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला শাড়ি দেখুন দেখুন মাত্র 3200 রে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 3200 টাকা আর 15 দিন আমার বরগড় ধনুযাত্রা পরে প্রাইস মানে বহুত ইনক্রিজ ହେଇଯିବ হ্যাঁ আরে দেখুন যেহেতু নয়া বরস সিজন চালিয়ে নয়া বরসর মহা সেল আপন মানে পাই পারবে এটা দেখুন দেখুন কেনতা লাইট কলর রে কেনতা কম্বিনেশন করে যে পুরা মানে বড় শাড়ি কি যেনটা কনস্টার করাইছি বর্ডর মানে এন্তা করাই হে হিসাবর আর কেতে শাইনিং আউছে বর্ডরটা দেখলে হি এটা 3200 রে আছে লেকিন দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর থাকি দেখুন মাত্র 3200 টাকারে মিলি যাଉଛି এই শাড়ি দেখুন ধড়ি ধড়ি দেখুন কেতে কোয়ালিটি লাগুছে এটা দেখুন আঁচল ডালা পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর রে আছে দেখুন আর ধড়ি भी দেখুন কেতে ফিনিশিং রে আছে 3300 টাকা মাত্র দেখুন এতকি সুন্দর শাড়ি দেখুন 3300 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা সবটা আছে দেখুন আঁচল কেতে দেখুন আঁচল
বডি দেখুন সফটা ডিজাইন থাই করি पर्पल कलर रो कॉम्बिनेशन रे केते बढ़िया रामा ग्रीन कलर बहुत ही खास लागुचे तापर देखो रामा ग्रीन कलर रे भी तार अवेलेबल আছে केते सफा काम মাত্র 3200 রে দেখুন এতকি সফা শাড়ি এতকি সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 3200 টাকা দেখুন আপনার কো এই রেট রে যদি কেনসিনো মিলি বিজবা দেখুন ই কোয়ালিটি র আপন মানে কাই খুঁজবে বেলে বিনা क्वालिटी रे तो कबे कॉम्प्रोमाइज ना है এই দোকান এতকি গ্যারান্টি রয়েছে কোয়ালিটি কেবে নো কম্প্রোমাইজ আমি 3 বছর হলানো অনলাइन ভিডিও বনাতে লাউছ সেল করতে লাউছ स्टार सॉफ्ट टाइप रो Star Soft type, ऊपर तले আছে কমপ্লেন হি নেন দেখুন আপন মানে যদি ধোকুর পুছ রহুছন কি যদি নেওয়া লাগি কনফিউজন রহুছে বেলে আপন মানে তাকর নিশ্চয় परचेज করুন আপন মানে 5 স্টার রেটিং দেবে কি বড় ট্রাস্টেড সেলর তারপর দেখুন না ময়ূর এটা 3500 রে আসবে এই দেখুন 3500 টাকা রে আপন মানে নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন তারপর দেখুন রামা গ্রিন র পরভা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে पिंक कलर भी है এটার হ্যাঁ মেজেন্ডা কলর টাইপ র আছে এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন মেজেন্ডা কলর টাইপ র আছে আপন মানে নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর जोड़े तीनटा এই সব শাড়ি যেহেতু বিয়াহ সিজনে আপন মানে জোড়া জোড়া লাগছে জোড়া জোড়া अवेलेबल আছে পেপার পেপার বর্ডর পেপার বর্ডর আরে ধর भी এন্তা দেখা হিতলা কম কম রেট রটা সেটা भी अवेलेबल আছে এটা বিনা ব্লাউজ পিস মাত্র 2400 পড়ছি এটা দেখুন 2400 টাকার দেখুন উইদাউট ব্লাউজ পিস আর এটা দেখুন কোয়ালিটি वाला শাড়ি মানে क्वालिटी वाला शाड़ी नहीं यार की स्टार्ट हैला देखुन দেখুন থান রে पेपर बॉर्डर थान देखुन केमदा शाइनिंग हो देखुन पाटा लेके एटा देखुन আঁচল দেখুন এনো ব্লাউজ পিস আসবা ब्लाउज पीस आसीबा एटा तार बॉडी देखुन परभा डिजाइन আছে पेपर बॉर्डर थान नहीं মাত্র এটা 4000 টাকা রে 4000 টাকা দেখুন আপন नहीं पाए এটা দেখুন ওটা কেতে শাইনিং আছে পাট শাড়ি টাইপ র শাইনিং আছে দেখুন মাত্র এটা পড়বা 4500 রে দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর আছে দেখুন 4500 টাকা দেখুন আপন नहीं পারবে সুন্দর এই টাইপ র भी আমার পাখে কালেকশন আছে এটা লাইট সব কলর টাইপ র কালেকশন ধরি আঁচল ইনো ব্লাউজ এর ওয়ার্ক আছে 5000 টাকা এ দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আসিবা এটা প্রাইস 5000 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাইকে দেখুন আপন মানে 5000 টাকা 5000 টাকা नहीं পারবে দেখুন এটা গোটে দেখুন ধড়ি সপ্তাহে सब नुआ नुआ कलेक्शन आसी है देखो वायरल कलेक्शन ধড়ি সপ্তাহে धड़ी सपटा আছে দেখুন হলা এই তার আঁচল भी দেখুন কেনতা আছে प्लस पीस आसबो ব্লাউজ পিস আসবা আর ব্লাউজ পিস রে भी पूरा সপ্তাহ ଯିବ এই দেখুন আঁচল বডি দেখুন ইতি ব্লাউজ পিস भी আসি ଯିবা এটা भी মাত্র 4500 রে মিলবা দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 4500 টাকা দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন नहीं পারবে এটা তো অধিক রেঞ্জ রে আছে মিডিয়াম রেঞ্জ রে भी इस টাইপ র মিলবা দেখুন মিড রেঞ্জ রে भी এটা এটা মিলি মাত্র 3300 রে মিলবা দেখুন আঁচল বডি দেখুন এনো भी ব্লাউজ পিস আছে 3300 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস থাকি কেতে বড়িয়া সুন্দর হাই क्वालिटी रो শাড়ি দেখুন আপন মানে नहीं পারবে রামন্ডা গাঁ लक्ष्मी मेहर नानी को दुकान रो जिन जगह नो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी पूरा दुकानी क्वालिटी মাত্র 3200 রে शोरूम क्वालिटी संबलपुरी साड़ी पूरा चिप हाउ होलसेल प्राइस नहीं पारबे देखुन आंचल আর ব্লাউজ পিস এটা 32 আর বডি দেখুন মাত্র 3200 টাকা দেখুন এবে ধড়ি वाला দেখমা সুন্দর শাড়ি দেখুন শাড়ি ভরি যে পেপার বর্ডর থান যেহেতু ভিডিও বহুত বহুত শাড়ি আছে আর মানে আমার সাথে 7500 তক আছে পেপার বর্ডার পেপার বর্ডর 7500 রেঞ্জ যাই আছে সব জিনিস তো ভিডিও রে দেখালে তো ওপেন করি না হয়ে দেখুন এটার স্টার ডিজাইন এটা বহুত ডিমান্ড থিলা ডবল স্টার সব হ্যাঁ গলা ধর সব সাঙ্গে সাঙ্গ বুক হয়ে গলা এই ধর মাত্র গোটে পিসি বুনকর মুনি করে দিয়েছি এইটা মাত্র 3800 রে 3800 টাকা দেখুন স্টার ডবল স্টার আছে ফের ধড়ি वाला দেখুন যেন মানে বি টিকে নেবালে যাও টিকে জলদি বুকিং করবে না তো তার স্টক সাঙ্গে সাঙ্গ সরি যাবা তারপর দেখমা ঠিক আছে দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন এটা দেখুন আঁচল স্বস্তির আঁচল থেকে प्लस पीस आसीबो আর বডি দেখুন ইতি ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা আপন মানে মাত্র 4000 রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 4000 টাকা রে তারপর দেখুন এটা এ দেখুন আঁচল प्लस पीस आसबो আর বডি দেখুন ইতি भी ব্লাউজ পিস আসিবা 3800 3800 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন ব্লাউজ পিস থাকি 3800 টাকা এটা দেখুন ডবল বর্ডার এই শাড়ি মানে ভিডিও রে খালি শো করবার বেল লাগছে এতকি জলদি বুকিং হয়েছে স্টক भी না পুরে দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস যার বিহাঘরিয়া কি দরকার কি বড়ঘরিয়া দরকার অনলাইন भी দরকার সে মানে আরাম সেটা বেঝিচক 3800 অর্ডার করে পারবে দেখুন 3800 টাকা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস ডবল বর্ডার তার সাথে এটা দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল দেখলে জানি পাবে আমি তো কহুচন বলবে আপন নিজে দেখুন কেনতা কাম আছে দেখুন কেনতা কাম আছে কেতে রেড রে মিলুছে দেখুন মাত্র 4500 রে দেখুন 4500 টাকা যদি এন্তা শাড়ি মিলবা বর্ডর দেখুন কেতে সফা আছে কেতে সফা আঁচল भी দেখুন কেতে সফা থিলা শাড়ির তারপর দেখমা এটা গোটে দেখুন ব্লাউজ এর ওয়ার্ক অরেঞ্জ কালার ব্লু কালার ডিজাইন 3D প্যাটার্ন রে দেখুন আঁচল এটা ফির ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস भी 3D প্যাটার্ন রে আছে মাত্র 4200 রে দেখুন এটি বড় সুন্দর শাড়ি দেখুন 4200 টাকা দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে রামন্ডা কা লক্ষ্মী মেহর নানি কো দোকান রে
ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଆମର ଗାଁ କେ ଯଦି আসবা লাগি অসুবিধা কিছু তোমার কনফিউজন হচ্ছে নম্বরে কল করুন হ্যাঁ, আপনার আমি পুরো ডিটেল লোকেশন বতে দেব লোকেশন বতে দেবে এটা গোটে দেখুন আরাম সে কেতে পাইন দি শাড়ি চল এটা দেখুন শাইনিং বি বহুত আউছে বহুত মাত্র 4200 রে দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 4200 টঙ্কা দেখুন আপনার মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে রেমন্ডা গাঁটা পড়ছি বরগড় ডিস্ট্রিক্ট রে বরগড় ডিস্ট্রিক্ট অন্ডরে আছে বরগড় শহর নু মাত্র 20 কিলোমিটার সম্বলপুর শহর নু মাত্র 40 ରୁ 42 কিলোমিটার পড়ছে আই ই শাড়ি মানকর বড় নয়া ডিজাইন টাইপ র বড়র মানে আসিছে দেখুন পুরো এন্তা বড়র ক্যান্সেল না দেখি দেবে কাহি না দেখ এটা দেখুন নয়া আসি গলা না তাঙ্গ দোকান এটা দেখুন আচল আও বডি দেখুন 3D শেপ রে আছে ডবল স্টার আছে এই সবটা আছে আর কলস ডিজাইন রে উপরে নর্তকী মানে আছে মাত্র 5000 টাকা মিলবা বহুত বড়িয়া সুন্দর দেখুন মাত্র 5000 টাকা দেখুন আপনার মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে এটা পাটা ধড়ি রে আছে এটা মেহেন্দি কলর ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ମିକ୍ସ ଗୋଟେ କଲର ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ନୁହେଁ ସେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ନୁହେଁ ସେ উইথ কফি বর্ডর রে আছে বড় আছে যেটা কি মাত্র 4500 রে আসি যাব দেখুন কি সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 4500 টাকা দেখুন এটা গোটে দেখুন টিপ মানে টিপ ব্লু কলর র শাইনিং কলর কহা ভাই এটা ময়ূর ডিজাইন রে আছে ଆଉ তলে উপরে সবটা প্যাটার্ন আছে বান্ধরে বান্ধর দেখুন কেন্দা হ্যাঁ আর ডবল হরিণ উপরে আছে আইটা মাত্র পড়বা দেখুন 4500 রে এতকি হেভি কোয়ালিটি এতকে আমি কোয়ালিটি রে কেবে भी কম্প্রোমাইজ না করো দেখুন এতকি বেস্ট কোয়ালিটি বি দেখুন আপনকু মাত্র 4500 টাকা দেখুন পাটো লেখা কলর দিছি দেখুন আপনকু এতকি সুন্দর শাড়ি দেখুন কাই খোঁজি আসুন না ଆଉ 100 সুতা 120 সুতার ফির গ্যারান্টি রହୁଛି দেখুন এটা দেখুন মাত্র लाइन सब কলসর ডিজাইন রয়েছে দেখুন কেতে লাইন সফটওয়্যার ডিজাইন করা হয়েছে দেখুন আঁচল দেখুন এটা দেখুন আঁচল। সব বড় বড় আঁচল আছে এই টাইপ র কালেকশন দেখুন যেটা কি তার মানে হীরা কালেকশন ডায়মন্ড মাত্র কালেকশন 5300 রে মাত্র 5300 টাকা দেখুন আপনার মানে এন্দা এন্দা কালেকশন রেমন্ডা গানু হি আপনার মানে পাইবে যেহেতু যেহেতু দেখুন বুনকর গা এ দেখুন ডবল স্টার সবটা যেহেতু এহা দে সিঙ্গল বর্ডর উপরে খুঁজুছন টিকে চৌড়া উপরে তো বর্ডরটা টিকে চৌড়া করা হয়েছে আঁচল বি দেখুন কেমন বড়িয়া আছে কলর দেখুন আছে মাত্র 5500 রে মিলি যাবে দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 5500 টাকা দেখুন আপনার মানে এই জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে বহুত হি বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা তারপর দেখমা এটা দেখুন গ্রিন কলর আছে কেতে হেভি কারুকার্য হয়েছে শাড়ি রে টিকে দেখুন এটা দেখুন আঁচল 3D টাইপ র বটরফ্লাই টাইপ র লাগুছে এটা আর বডি দেখুন এটা তো 8000 উপরে হইতো না দিছু না মাত্র 5500 দেখুন 5500 টাকা দেখুন কেন লেভেল শাড়ি তাঙ্কর দোকান রে মিলুছি দেখুন পুরা শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি এটা শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি আপনাকে পুরা পিঙ্ক কলর বি আছে হোলসেল প্রাইস মিলি দেখুন আসলে জানি পারবে যে অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি কাଣା যেমন বেস্ট অনলাইন বি যদি মগাউছন বলে আরাম সে মগাউন এতে লাগি মতে কলি এটা ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ভুবনেশ্বর আর বহুত সারা অর্ডর আউছে আমি ভিডিও ছাড়বা বেলা ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକରୁ ମାନେ ରାଉରକେଲାରୁ ଏନୁ ଯଦି ମଗାଉଛନ୍ ବେଲେ ତ କ୍ୱାଲିଟି କାଣା ଥିବା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ নিজে হি জানি পারবে କେତେ ଲାଗି ଆମେ ଏବେ ଡବଲ ବର୍ଡର ଦେଖମା କେତେ ଜଣ ଚୌଡ଼ା ବର୍ଡର ବି କହୁଛନ୍ ଏଇ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କହା ନାଇଁ ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେখামি ଏନୁ ଦେଖୁନ୍ এই ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ क्वालिटी रो साड़ी है ना কেতে বড়িয়া বড়িয়া ডবল বর্ডর দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন এটা দেখুন গোটে क्वालिटी रो साड़ी आईटा देखुन गोटे क्वालिटी रो साड़ी ई ब्लू कलर केनता लागुचे आई ब्लू कलर केनता लागुचे কেন্দা শাইনি হউছি শাড়ি आई ब्लू कलर केनता लागुचे तो आपण माने ई ब्लू कलर नेबे वाला अलगा प्राइस है आईटा अलगा प्राइस है দেখুন অলগা तो आपण कंफ्यूजन ने होन पैटर्न गोटे हला प्राइस भी समान आसी बोली लेकिन क्वालिटी रे क्वालिटी रे সেটা প্রাইস हमें मैटर करू आई ऑरेंज कलर से ऑरेंज कलर देखुन ई ऑरेंज कलर रो देखुन काम मोबाइल रे तो एक्चुअली जना पड़ुत भाई नहीं आपण माने टिके जना जाउवा लेकिन आपण रियल रे जा देखले जदी रियल रे जानबे बोले आराम से जानबे जानी पर देखो देखो इडा हला देखुन हमन निके आसीथिले हमें सेमान को भी सेमाने डबल बॉर्डर कहले सेमाने कहउतले जेन प्राइस रे हमको कहउतले हमें एटा देखे देरो आज्ञा एतके मिलुचे बोली तानो कम पच कर देमु हां तानो आउ हमन आउ 100 200 300 भी कम रे हवा है लेकिन क्वालिटी बाकी ई क्वालिटी रे हमें कंप्रोमाइज ना करो आ प्राइस ऊपर भी जेंटा हमें कहसु पूरा होलसेल प्राइस थिसी এটা দেখো এটা भी आपन को एतकी होलसेल प्राइस लाबा जे आपन माने जे ई बाकी क्वालिटी देखुछो आराम से मार्केट रे 1000 टका 1500 रो अधिकार पाबे अधिकार ही पाबे हमन 1000 1500 कम रेट रे এটা भी দেখুন रेट देखुन एतार এটা হলা দেখুন नंबर 1 मेहंदी एटा जेंटा कहसन दी মানে 120 रो गोल्ड সুতা গোল্ড সুতা এটা দেখো গোল্ড বলে বাকিটা সিলভার হবে এটা এটা কি বড়িয়া কালেকশন এটা
ଆପଣ দেখুন ডবল বর্ডর भी দেখুন কেতে সারা রেঞ্জ ଅଛି দেখুন ଆପଣ ଯେନ୍ ভ্যারাইটি ଯେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି খুঁজবে তাকন अवेलेबल ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ हमको कम रेंज रो डबल बॉर्डर दियो बोले भी दे देमु अब प्रीमियम भल क्वालिटी वाला हमको प्राइस रे किसी असुविधा ना ना देखुन बोले भी हमें सेटा भी देखे সেটা भी अवेलेबल करे पारबे आपण देखो ई भीतर जदी केनरा पसंद लागु आपण माने स्क्रीनशॉट करके टिक मारी पठाले आपण पूरा फोटो मिल जबा आ होलसेल प्राइस भी पते दियाबा तार पर देखमा स्टैंडर्ड मॉडल स्टैंडर्ड केतेटा देखम गोला वर्ष तो पूरा गोला वीडियो रे तो पूरा वायरल ही देला धूम मचे दिला स्टैंडर्ड बॉर्डर कलेक्शन देखो देखुन এটা দেখো না চল ब्लाउज पीस আছে बॉडी देखुन ब्लाउज पीस आसीबे देखुन नव कोठी पैटर्न टाइप रा डिजाइन देखुन कोठी टाइप रा डिजाइन अछि এইটা করে এটা দেখুন ধরে কম রেছে কেন লেভেল র শাড়ি দেখুন রেমন্ডা গাঁ রে মিলুছে দেখুন এটা মানে বড় বড় শোরুম মানকু भी না পানা যদি भी পাবে দুই গুণ অধিক রেট রে পাবে এটা দেখুন তানো से धड़ी আছে অধা দাম এটা ফ্যান্সি ধড়ি রেট আসিগলা এ দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আছে এটা ব্লাউজ পিস ई साड़ी मन को पूरा बॉडी हमको टिके प्राइस को हवाले टिके ये प्रॉब्लम अच्छे तो आपण माने फोन करी पछी डेन रहबा एटा फोन करो आपण को बिल्कुल होलसेल प्राइस रे मिलबा मिली जीवा जेन पूरा अधा प्राइस मिलबा शोरूम नो जेंडा गिनबे आपण माने तानो अधा प्राइस आपण रेमंडा गां एटा गोटे ब्लाउज रे वर्क मिलबा ए देखो এটা भी দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার গুটে এটা দেখুন আঁচল आंचल केनता झोंटी आंचल এটা ব্লাউজ পিস ब्लाउज पीस रे 3D रे वर्क आ बॉडी দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে আপনারা নেই পারবে এটা মাত্র 7200 রে बहुत सुंदर देखুন মাত্র 7200 টাকা দেখুন আপনারা এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা গোটে দেখুন কেতে চৌড়া বড় চূড়া বর্ডার আছে ये দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডি प्लेन আছে ব্লাউজ পিস भी প্লেন আসবা এটা তার ধড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে তারপর দেখমা এটা কোণার্কর দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দেখুন কেন লেভেল র কেন রয়্যাল কালেকশন দেখুন আপনারা মিলুছে এই কালেকশন মানে কাই দেখবে বেলা भी না পারে দেখুন আঁচল দেখুন बहुत ही सुंदर लागे बहुत ही प्रीमियम लागे बहुत ही खास काम है बॉडी देखो मात्र 7200 रे मिलबा इधर प्राइस भी मेंशन है देखो 7200 टका देखो मु तो 9000 डेगबा बहुत जिनिस आबो ही काम देखो 7200 टका देखो दी बेस्ट नंबर 1 क्वालिटी स्टैंडर्ड बॉर्डर साड़ी केते फिनिशिंग काम अछि आ कलर केंदा अछि आ कलर ऊपर तो पूरा गारंटी रहबा कोणार्क मंदिर डिजाइन আছে দেখুন এটা লাইট কলর আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস आ आंचल भी बहुत छोट छोट ये रे काम अछि और लाइटिंग का पूरा ऑफिशियल पैटर्न अछि आ दड़ी तो पूरा प्रीमियम अछि एटा मात्र 7500 7500 टका देखुन आपण नहीं पारबे तापर देखमा एटा गुडे देखुन आजर वीडियो रे देखुन जेंडा वीडियो रे स्टार्टिंग रे कहिदली तांकन होय केतेटा डिजाइन लॉन्च हेसी ये सेटा मार्केट रे पूरा बहुत ही वायरल हेसी जेंडा गेला स्टार शॉपटा ये देखुन आंचल ब्लाउज रे वर्क ब्लाउज पीस वर्क आ गला वर्ष गोटे 2700 टंका रे गोटे सप्ताह रो साड़ी छाड़ी दिले हां हां सेटा एग्जैक्ट वायरल हो जेतला सेटा नहीं भी मिलला देखुन केते बढ़िया सुंदर लागु जे ई कलेक्शन नहीं पारबे आ कलर देखुन एटा तो ब्लू कलर तो सब बोले तार ऊपर जेन कलर टा अछि कॉम्बिनेशन टा केते शाइनिंग रे आसु खास लागु जे तार फुल माने देखुन जे डिजाइन कराइ जिकनी ई लेवल रो साड़ी आपन कहीं देखबा लगबी ना पारे तार प्राइस भी फोन करके पहुंचे पारबे ए देखुन हमन एटा मिलबा मात्र 6000 टका रे मिलबा एटा 6000 टका रे मात्र देखुन केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन 6000 टका रे देखुन आंचल ए 9000 10000 लेवल बेले भी साड़ी आराम से लोग नेबे लेकिन देखुन तांगर दुकान है जेहेतु होलसेल प्राइस से दोचन मात्र 6000 टका देखुन आपन मन एटा नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागु सुंदर लागु कलेक्शन टा तापर देखमा देखुन ई साड़ी माने आराम से केते फिनिशिंग अछि देखुन ए सूता धड़िया लेकिन बॉर्डर देखुन सूता एटा देखुन पूरा हाई क्वालिटी साड़ी देखुन आंचल मात्र 6300 रे ये देखो 6300 टका रे मात्र 6300 ये देखो पूरा तो महासेल प्राइस नु भी तो सस्ता पड़ला देखो 6300 टका देखो केनता 6 धड़ी वाला साड़ी देखो आप नहीं पारबे एता रेट बहुत ही हाई है लेकिन देखो आप को स्पेशली सेल प्राइस है महासेल प्राइस है आपको दे दिया होई तार पर देखमा माछ धड़ी ये देखो ना चल पूरा पाटो वाली आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु पाटो लेखे चमकु जे देखो केते बढ़िया सुंदर दिसु देखो आप माने इन कलेक्शन माने ई टाइप रो प्राइस रे हमर इनु रहसी तो आपण माने आसीबे बोले एटा गुडे देखो बहुत दिन बाद आसी छे एटा जने मते कहू देले ताकर नंबर मोर पाखे नै न देखो ये देखो ना अच्छा रामाग्रीन से ब्लू तो रामाग्रीन से ब्लैक आसु देला बोले ताकर मैरिज थले जे से माने न नेले मात्र एटा 8700 टका पड़ देखो केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखो 8700 टका देखो 10 इंच धड़ी एटा ब्लाउज वर्क छै देखो एटा गुडे देखो एटा देखो 8 धड़ी अरे तर पूरा बहुत वायरल है बहुत वायरल संग 10 मिनट
सब बुक जेन अर्चना पर जेन पिनी दिले से साड़ी जेन 8 जोड़ी जेन अपग्रेड हे करे एटा अपग्रेडेड वर्जन देखुन एटा देखला आचल आ एटा पूरा बॉडी देखुन अपग्रेडेड वर्जन देखुन है तले केनता लेवल रो काम अछि काम है कि देखुन है एटा देखुन मयूर आपण माने ई लेवल एंदा एंदा हिसाब कलेक्शन खाली गुटे मात्र दुकान रेमंडा गा लक्ष्मी मेहन नानी को दुकान पाई पारबे ए देखुन आचल एटा बॉडी देखुन ऑनलाइन टॉप सेलर आईटा देखुन इति साड़ी माने भी देखुन केते सुंदर सुंदर लागु जे केते बढ़िया लागु जे आपण माने एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे नहीं पारबे तापर देखमा देखुन ई डिजाइन माने भी हमन रहसी एटा अपन मन को होलसेल प्राइस रे मिलबा अपन कांटेक्ट करून देखुन आचल ब्लाउज पीस वर्क रे मिलबा एटा हला पूरा बॉडी देखुन एटा जेंटा दर में देखुन बड़ बड़ शोरूम मान को जे नै मिल सके एटा हे हिसाब रे कलेक्शन आपन को पूरा होलसेल चीप प्राइस रे देखबा लई मिली जिबा तापर देखमा सबटा साड़ी अपन जॉइंट सप्ता वाला साड़ी देखुन एटा हला वन साइड सब 6 धड़ी रे अछि देखुन एटा सिंगल वन सेट सप्ता एटा हला देखुन आचल एटा हला पूरा बॉडी देखुन 6.5 रे साढ़े मात्र 6.5 6,500 देखुन केते बढ़िया सुंदर लागि देखुन मात्र 6,500 टंका देखुन आपण माने एटा पाई जिबे तारपर देखमा एटा ब्लाउज ए ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखुन एटा भी सिंगल सप्ता 6 धड़ी रे अछि एटा हला देखुन आचल एटा ब्लाउज ब्लाउज पीस पर वर्क आसबा देखुन एटा हला पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया लागुजे विथ ब्लाउज पीस वर्क केते प्राइस एतार प्राइस होबा 7300 7,300 टंका विथ ब्लाउज पीस वर्क सिंगल सप्ता आपण मान नहीं पारबे एटा भी देखुन गोटे टाइप रो सप्ता डिजाइन अछि एटा देखुन आचल एला ब्लाउज पीस आठ हला पूरा बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागु देखुन आपण नहीं पारबे एटा मात्र पड़बा 8800 8,800 टका देखुन गोटे अलग लेवल रो काम है तार पर देखमा गोटे स्टार सप्ता सिंगल स्टार सप्ता केते शाइनिंग हो जे देखुन आचल एटाला पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया सुंदर लागि देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन कॉल करून हम प्राइस एतार बते दम एटा होलसेल प्राइस बते दिया हबा देखुन केनता चमक रहू जे साड़ी रो देखुन आपण देखले ही जानि पगाबे इंदा इंदा साड़ी खाली गुटे मात्र दुकान रेमंडा गाँ रो लक्ष्मी मेहनानी को दुकान एटा पाई पारबे सब हाई क्वालिटी साड़ी रखसन बहुत ही एटा देखुन आचल भी सप्ता ब्लाउज पीस वर्क भी सप्ता आउ बॉडी रे भी सप्ता देखुन ई कलेक्शन इन ही फास्ट आपण माने देखबाले पाइतले एटा देखुन अपग्रेडेड वर्जन अपग्रेडेड कलर माने सब आसी जाइए आपण नहीं पारबे तार पर देखुन डबल सप्ता 6 धड़ी अछि इनो भी ब्लाउज पीस आचल भी सप्ता तले नवा टाइप रो सप्ता टाइप रो अछि बार बार टाइप रो जेंटा के बारकोड हमर थिसी बारकोड टाइप रो तले सप्ता कराई बारकोड जेंदा तमे ब्लैक व्हाइट सीधा रेड व्हाइट रे अछि देखुन एटा बारकोड सप्ता ता माने सेटा एटा एता ना बारकोड सप्ता पड़ला देखुन डबल ए ट्रिपल सप्ता रे अछि एटा देखुन आचल भी सप्ता पाबे ब्लाउज पीस वर्क में भी सप्ता आसी होछि देखुन ए सब कॉल करून आपन को आराम से होलसेल प्राइस मिलबा बतई दिया हबा देखुन जेन माने भी नेबे पूरा होलसेल प्राइस तांको पूरा पोसाबा तार पर देखमा ट्रिपल स्टार सप्ता एटा हला देखुन आंचल रे देखुन केडे बड़ झोटी ब्लाउज पीस वर्क आसीबा आडला तार पूरा बॉडी देखुन ट्रिपल सप्ता रे अछि देखुन आपण देखुन ए प्रीमियम कलेक्शन नहीं पारबे बहुत ही कम प्राइस होलसेल प्राइस रे तार पर देखमा एटा से ऑरेंज कलर स्टार सप्ता देखुन जेंटा कि हमर सिग्नेचर वायरल कलेक्शन वायरल स्टाम्प मरा डिजाइन देखुन एटा देखुन आचल रे भी स्टार सप्ता ब्लाउज पीस वर्क रे भी स्टार सप्ता आ बॉडी रे भी स्टार सप्ता ई कलेक्शन काहे खुजी आसु ना पान आ जनता दिसु ई साडीटा जे भी देखबे श्योर पसंद करबे पिंक कलर रो भी अवेलेबल अछि देखो केते बढ़िया दिचे रामाग्रीन आ भी इतर 4-5 टा कलर अवेलेबल अछि आपण जेन कलर कहबे यहा ने अवेलेबल अछि आ पूरा चीप प्राइस रे मिलु छै आके तो एटा जानू जे श्योर बडबा जेन माने भी नेबाले चोचन यहा ने ही बेस्ट टाइम है जेंसी साडी भी पसंद करजन आपण ऑनलाइन मगे पारबे स्क्रीनशॉट करून तांकर जे व्हाट्सएप नंबर दिया छै सेनी फोटो एड्रेस पेमेंट देकर ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे या आपण रेमंडा उचन बेले तांकर दुकान घिनि के आ भी बहुत सारा वैरायटी देखि नहीं पारबे ता से आपण को आ भी बढ़िया प्राइस रे आपण को मिली जीवा आ तो जेन माने भी आसुचन जदी भी रास्ता जानबाले असुविधा बा तांकर नंबर रे जरूर कॉल करबे तो रहतला आजर वीडियो आपण को केदा लागला कमेंट रे कोन जदी भल लागला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तो जन सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।